Kad se popnete na Gardoš kulu, pred vama će pući pogled prema Dunavu, Zemunu, Velikom ratnom ostrvu, pa sve dalje prema Kalemegdanu i Novom Beogradu. A kada pogledate prema kuli, pa lepa je kula, nema šta. Visoka je 36 metara i podignuta je na najistaknutijem delu Gardoša, na zidinama i ruševinama srednjevekovne tvrđave Taurunum iz 9. veka. Samo otkuda ona tu? Kula je poznata i kao kula Sibinjanin Janka, to jest Janoša Hunjadija, mađarskog viteza i velikog borca protiv Osmanlija, koji je umro tu, u srednjovekovnoj tvrđavi na Gardošu. Samo to se desilo 440 godina pre zidanja kule. Sama kula je izgrađena 1896. godine i bila je deo više spomenika koji su podignuti u sklopu proslave 1000 godina od dolaska i boravka Mađara u Panonskoj niziji, a koje se odnosi na razdoblje od 896. do 1896. godine. Naime, Mađari su u okviru obeležavanja ove godišnjice u Budimpešti podigli monumentalni trg koji se zove Trg heroja, Hosokter, mesto koje obavezno posećuju turističke ture po mađarskom glavnom gradu. Onda su Mađari sagradili još 2 spomenika u Mađarskoj i Slovačkoj i još 4 istovetne kule u 4 grada, na sve 4 strane sveta, na krajnjim granicama svoje tadašnje države. Tako je Zemun kao najjužniji grad u posedu Ugarske krune postao jedan od ta 4 grada u kome je izgrađena milenijumska kula na Gardošu. Međutim, po završetku Prvog svjetskog rata, Austro-Ugarska monarhija se raspala. I to jedva 2 decenije nakon što je milenijumska kula podignuta. Na temeljima nekada moćnog carstva nikle su nove nacionalne države. Sve 4 kule na 4 kraja teritorije koju su Mađari smatrali za svoju, našlo se van granica nove mađarske države. 3 su ubrzo srušene i jedino je ona na Gardošu ostala, da stoji kao pomalo zaboravljeni spomenik nestalog carstva. Ambasada Srbije se nalazi u Budimpešti, baš tu gde spomenusmo, Trg heroja. I to je bilo mesto gde se 1956. godine sklonio Imre Nađ, tadašnji premijer i vođa antisovjetske revolucije, dok su tenkovi SSSR-a preuzimali kontrolu nad Mađarskom. Tadašnja Jugoslavija mu je pružila azil i utočište u svojoj ambasadi. Međutim, iako su dobijene pismene garancije da će azilanti moći da bezbedno prođu, autobus u kome su se oni prevozili je skrenut sa putanje. Imre Nađ je bio uhapšen, a potom i pogubljen pod optužbama za izdaju. Ova priča je jedna od mnogih koja vezuje 2 suseda, ovde na tlu Panonske nizije, koji su zajedno delili mnoge trenutke iz istorije, ali su najčešće u tim događajima bili na suprotstavljenim stranama. Iz tog razloga, a možda i zbog izvesne razlike u mentalitetu 2 naroda, utisak je da ne postoji previše simpatije između Srba i Mađara, ako ne računamo Vučića i Orbana koji se baš gotive. Mislim da neću pogrešiti ako kažem da Mađari mnogo više vole Hrvate, a Srbe baš i ne vole, zbog Vojvodine. Ni Rumune, zbog Transilvanije. Slovaci i Ukrajinci isto su problem teritorije. Austrijanci ljubav ništa, zbog Habsburga, a Rusi zbog okupacije. Česi ni njih ne vole, a ni Nemce, zato što su ih naterali u svetske ratove. Englezi i Francuzi nisu predmet ljubavi zbog Trijanonskog mira, kojim su Mađari ostali bez 70% teritorije. Ostali narodi su nekako daleko, tako da je sa njima sve okej i sve jedno. Ali evo koga Mađari vole, Poljska. A od 2007. godine čak postoji i dan usvojen na parlamentarnom nivou u obe države na koji se obeležava mađarsko-poljsko prijateljstvo, a to je 23. mart. Precizni začeci prijateljstva nisu pronađeni, ali kasnije je prijateljstvo potvrđeno u više prilika. Najviše kada je Mađarska čuvala od Hitlera oko 100.000 izbeglica iz Poljske, iako je bila u savezu sa njim. Dobar deo svoje istorije u srednjem veku Srbi su proveli uklješteni između Vizantije i Ugarske. Sam rodonačelnik dinastije Nemanjića, Stefan Nemanja,
dolazi na vlast u okviru jednog vizantijsko-ugarskog sukoba. Mađari su u to vreme najčešće bili srpski saveznik u borbama protiv Vizantije, na račun čije teritorije se Srbija širila. Mađarska ili Ugarska, kako se u to vreme zvala, je bila moćna kraljevina koja se prostirala duž cele Panonske nizije i na jug preko Hrvatske sve do Jadranskog mora. Srbija je bila prinuđena da balansira između katoličkih Mađara i pravoslavne Vizantije, te je tako i Stefan Nemanja prilikom jednog takvog balansiranja abdicirao i predao krunu svom srednjem sinu Stefanu, koji je bio zet vizantijskog kralja. To je uvredilo najstarijeg sina Vukana, koji je tražio savez sa Mađarima kako bi svrgnuo sa vlasti svoga brata. Stefan, pritisnut sa severa od strane Mađara i izzete od strane brata Vukana, tražio od rimskog pape da mu pošalje kraljevsku krunu i od njega je očekivao zaštitu od mađarskog napada. Papa Inoćentije III je bio spreman da mu udovolji kako bi privukao još jednu teritoriju u katolički tabor, ali je mađarski kralj Emerih odlučno ustao protiv te namere. Zajedno sa Vukanom je 1202. godine napao Stefana i zauzeo Srbiju. Vukan postaje veliki župan, ali i vazal mađarskog kralja, koji dodaje Srbiji ugarskoj kraljevskoj tituli. Stefan se sklonio u Bugarsku, a vrlo brzo dolazi do sukoba između Bugara i Mađara, u kome je pobeda pripala Bugarima. Mađari su bili prinuđeni da se povuku, a Stefan se vratio na svoj presto. Tek 1208. godine, kada su u Studenici ponovo sahranili Nemanju, Sveti Sava, najmlađi Nemanjin sin, nad mrtvim očevim telom, uspeo je da izmiri svoju stariju braću. Stefanov položaj je i dalje bio težak i nesiguran, naročito s obzirom na to da su u to vreme Latini, to jest Mleci, uspeli da zauzmu Carigrad i pravoslavna Srbija se nalazila usamljena između dve moćne katoličke zemlje. Godine 1217. Stefan izvodi krupan preokret u svojoj politici i ponovo traži kraljevsku krunu od rimskog pape, te tako Stefan Prvovenčani postaje prvi srpski kralj. Međutim, tradicija pravoslavlja je već uhvatila korena u Srbiji, a protiv Stefana je ustao i njegov brat Sava, koji mu je do tada bio verni saradnik i koji je bio glavni predstavnik pravoslavlja u zemlji. Kada je mađarski kralj Andrija nedugo posle toga oslabio svoju državu neuspelim krstaškim pohodom i usled dinastičkih sukoba u Carigradu, Stefan je odlučio da se vrati na staru pravoslavnu liniju, a Sava uspeva da za srpsku crkvu izdejstvuje samostalnost. Posle tih događaja pravoslavlje je postalo konačna državna religija Nemanjićke Srbije. I u godinama posle toga Mađarska, kao snažni severni sused, je morala biti uzimana u obzir kada se odlučivalo o političkim pitanjima u Srbiji. Mađarska se često uplitala u prilike na Balkanu, ali 1241. godine sa istoka se pojavljuju horde Tatara. Kralj Bela je pretrpeo strašan poraz u borbi sa njima i prinuđen je da se privremeno sklanja na Jadransko primorje. Srbija u svojim šumama i planinama nije bila meta tatarskih konjanika i uživala je jedan period mira i unutrašnjeg razvoja. Na čelo takve osnažene Srbije dolazi kralj Uroš Nemanjić, koji je ratovao uglavnom protiv Bugara i Dubrovnika. Pod kraljem Urošem jačaju veze između Srbije i Mađarske, a Srbija je postala na neki način mađarski vazal, negde u periodu oko 1260. godine. Stariji sin Urošev, Dragutin, oženio se Katalinom, ćerkom mađarskog kralja Stefana V. Na taj način Dragutin postaje, današnjim jezikom rečeno, mađarski čovek u Srbiji. Uz njihovu pomoć, mladi kralj Dragutin se odlučuje na pobunu protiv oca, čiju vojsku pobeđuje 1276. godine i seda na presto. On je čitavog svog života bio odan Mađarima, kroz sve krize i promene kroz koje je prošla srpska država krajem 13. i početkom 14. veka.
Godine 1282. tokom ratovanja protiv Vizantije, kralj Dragutin pada sa konja i lomi nogu. Odlučuje da privremeno ustupi presto mlađem bratu, Milutinu, a za sebe ostavlja zapadne oblasti oko Rudnika, Podrinje i Hum. Ono što su takođe braća dogovorila bilo je da posle Milutinove smrti presto treba da pređe na Dragutinove sinove, nešto kao u Game of Thrones. Dragutin je od svoje tašte, mađarske kraljice Jelisavete, dobio i Mačvu sa Beogradom i krajeve u severoistočnoj Bosni. Beograd je tada po prvi put ušao u sastav srpske države. Dakle, Mađarska i Dragutin ostaju na severu i zapadu, a novi kralj, izuzetno sposobni kralj Milutin, centar srpske države i delovanja pomera ka jugu, a kraljevsko sedište umesto Rasa postaje Skoplje. Milutin je bio veliki vladar, ali nije bio baš najbolji čovek. Surov i nemilosrdan i prema svojoj deci, on je po Dragutinovoj smrti osporio pravo njegovih potomaka, ne samo na presto Srbije, nego i na teritorije kojima je do tada vladao Dragutin, što dovodi do novog sukoba sa Mađarskom, koja se oštro usprotivila prisvajanju tih oblasti. Mađari su 1319. godine napali Milutina sa severa, u Mačvi i Beogradu. Papa je pozivao i ostale katoličke vladare da krenu u akciju. Međutim, Milutinova Srbija je bila već do te mere ojačala i kulturno, i ekonomski, i vojnički, da se mogla smatrati glavnom balkanskom silom i po prvi put negde u ravni sa mađarskom silom, tako da je ovaj napad bio zaustavljen. Milutinova vladavina, duga 40 godina, je bila državnički najuspešnija i učinila je zaista puno za srpsku crkvenu arhitekturu, iako je on sam smrt dočekao otuđen od najrođenijih i nevoljen ni od koga. Njegovi naslednici, Stefan Uroš i Dušan Silni, su vodili uspešne ratove na jugu protiv Bugara i Grka. Godine 1335. mađarski kralj Karlo Robert, a godine 1354. i mađarski kralj Lajoš poveli su velike vojske na Dušanovu Srbiju, želeći da iskoriste njegovu zauzetost u borbama na jugu, ali su obojica brzo bili potučeni. A onda se, negde od sredine 14. veka, na Balkanu počeo pojavljivati novi strašni neprijatelj koji će doći glave i Srbima i Mađarima. Srpski vladari su poraženi od strane Turaka u borbama na Marici i na Kosovu. Mađarski kralj Žigmund nije pomogao hrišćansku stvar na Kosovu polju 1389. godine. Naprotiv, bio je prvi koji je iskoristio srpsku katastrofu. Kralj Žigmund, koji je ceo život proveo u borbi i smelim podvizima, bio je više vitez avanturista nego državnik sa pogledom u budućnost. Još u jesen 1389. godine on je udario na Lazarevu udovicu, kneginju Milicu. Kao da je išao na nekakav slavan i težak pohod, on se sam stavio na čelo vojske. Idemo! Srbija postaje turski vazal, a Turcima se daje i prisustvo vojnog garnizona u tvrđavi Golubac na Dunavu, koja im služi da odatle merkaju svoju sledeću žrtvu, Mađare. U godinama posle toga, kralju Žigmundu brzo dolazi iz onog dela pozadi u glavu i on počinje da uviđa opasnost od turske najezde. Ideja mu je da, osim vojnog delovanja, pokuša da veže balkanske državice uz Mađarsku. Onim što je ostalo od Srbije, tada vlada despot Stefan Lazarević. Posle smrti sultana Bajazita, sa kojim je bio u jako dobrim odnosima, a razočaran postupanjem novog sultana prema njemu, on se 1403. godine okreće Mađarima i postaje njihov vazal. Kralj Žigmund mu ustupa Beograd sa celom Mačvom, sa idejom da mu tako pojačana Srbija služi kao odbrambeni bedem prema Turcima. Despot Stefan seli svoju prestonicu u Beograd, a sam grad je opasan rovovima, pokretnim mostovima i dvostrukim bedemima. Despotov grad na Kalemegdanu sa svojim kulama i osmatračnicama
postao je srednjovekovni zamak, a u gradu su izgrađene crkva i bolnica. Dakle, Beograd je po prvi put postao prestonica Srbije i doživeo je znatan kulturni i ekonomski razvoj. Eto šta su Mađari uradili za nas, pokušavajući da se odbrane od Turaka. Stefanov naslednik, despot Đurađ Branković, primoran je da posle Stefanove smrti vrati Mađarima Beograd i Mačvu. Uz to, kralj Žigmund traži i Golubac, kako bi utvrdio odbranu od Turaka na Dunavu. Ovakvo širenje mađarskog uticaja u Srbiji nije bilo nešto što je turski sultan bio spreman da prihvati. Njegova vojska kreće u Srbiju, a sa druge strane kreće i mađarska vojska u pomoć despotu Đurađu. I to postaje sudbina Srbije u narednih nekoliko vekova, da bude poprište borbi između Turaka i Mađara, a potom između Turaka i Austro-Ugara. Despot Đurađ bezuspešno pokušava da dvostrukim vazalstvom spasi Srbiju daljeg ratovanja i da bude prijatelj i jednima i drugima. Kada je 1437. godine umro kralj Žigmund, posle pola veka vladavine, tokom koje je presudno uticao i na prilike u Srbiji, Turci su odlučili da napadnu Mađare i da iskoriste njihove unutrašnje sukobe oko nasledstva. I da usput završe stvari i sa Srbijom, što se i dogodilo, padom Smedereva 1459. godine. U to vreme Srbi i Mađari dele zajedničkog junaka, a koji je po nekim izvorima bio vlaškog porekla, a po nekim izvorima otac mu je bio Srbin, a majka Mađarica. Svoju vojnu karijeru Hunjadi je započeo u službi despota Stefana Lazarevića, ali je ubrzo potom svoje usluge ponudio kralju Žigmundu. Od 1441. godine bio je zapovednik južne mađarske granice sa sedištem u Beogradu. U više navrata porazio je tursku vojsku, a naše narodne pesme slave ga gotovo kao našeg junaka. Godine 1456. umire od kuge u Zemunu, a godine 1526. posle bitke na Mohačkom polju Sulejman Veličanstveni osvaja Mađarsku. Sledećih oko 150 godina neće postojati ni Srbija ni Mađarska. U tom periodu odvija se jedan drugi proces koji će isto tako odrediti srpsko-mađarske odnose u sledećim vekovima, a to je naseljavanje Srba na tlo današnje Vojvodine. Ono se događalo i stihijski, tako što se narod sklanjao od Turaka na sever, a kasnije, kada su turske spahije ovladale Sremom, Banatom i Bačkom, oni su dovodili srpske seljake da im rade na zemlji i srpsku miliciju da im čuva imanja. Presudan moment za osmanlijska osvajanja u Evropi dogodio se 1683. godine, kada su Turci doživeli poraz prilikom opsade Beča. U godinama posle tog događaja Austrija oslobađa Ugarsku od Turaka i ona postaje deo Habsburške monarhije, a 1688. godine njihova vojska zauzima i Beograd. Tokom tog silovitog naleta carske vojske, Austrijanci stižu čak do Kosova. Oni pozivaju lokalne hrišćane da im se pridruže, a odazivaju se samo Srbi pod svojim patrijarhom Arsenijem Crnojevićem. Međutim, francuske trupe napadaju Austrijance na Rajni, te je tako glavnina carske vojske prinuđena da se povuče, a sa njima kreće i novi talas seoba Srba ka severu. Oni se naseljavaju u Srem i južnu Mađarsku. U tim godinama Srbi i Mađari sarađuju u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Odnosi će se pokvariti negde sredinom 19. veka. Mađarska revolucija iz 1848. je imala karakter mađarske borbe za samostalnost i nezavisnu državu. Mađari su proklamovali da su oni jedina nacija u Ugarskoj, a svi ostali su samo deo te nacije, bez ikakvih prava na nacionalnu autonomiju. Zbog toga su vodeći krugovi nemađarskih naroda u zaštiti svojih nacionalnih i klasnih interesa
stali na stranu Austrije. Srbi su već u aprilu 1848. formirali svoje čete i na Majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima proglasili obnavljanje srpske Vojvodine, posle čega dolazi i do oružane borbe između Srba i Mađara. Konačno, Austrijanci su mađarski ustanak ugušili uz pomoć Rusije. Većina pobunjenih ustanika je streljana, a Lajos Košut, vođa revolucije, je uspeo da pobegne preko Turske. Da sve nije bilo uzaludno za Mađare, pokazuje i dogovor koji se desio 1867. godine, kada Habsburška monarhija postaje dvojna monarhija, Austro-Ugarska. Dogovorom je ukinuta i Banatska vojna krajina, granični pojas prema Turskoj sa posebnim pravima i integrisana je u Ugarsku. Nova kriza u odnosima izbija sa austro-ugarskom okupacijom Bosne i Hercegovine 1878. godine, što izaziva značajno nezadovoljstvo u Beogradu. Srbija Bosnu i Hercegovinu vidi kao teritoriju sa značajnim srpskim elementom gde želi da širi svoj uticaj, a Austro-Ugarska u novooslobođenoj Srbiji vidi opasnost zbog velikog broja južnoslovenskih naroda koji žive u okviru monarhije. Tenzije dalje rastu posle formalne aneksije 1905. godine, a svoju kulminaciju događaji poprimaju 1914. godine sa ubistvom austrijskog prestolonaslednika u Sarajevu. Ta varnica izaziva Prvi svetski rat, gde su Srbi i Mađari na suprotstavljenim stranama. Posle pobeda sila Antante, Vojvodina postaje deo Srbije, a Trijanonskim mirom Mađarska ostaje bez 70% svoje predratne teritorije. U Drugom svetskom ratu Mađari kao saveznici nacističke Nemačke vrše okupaciju Bačke i na tom području su vršene antisrpske mere, uključujući hapšenja, rasiljavanja i ubistva. Godine 1944. Bačka je vraćena u sastav Jugoslavije, a dve zemlje dobijaju komunističke režime. Tokom Mađarske revolucije 1956. tadašnja Jugoslavija je pružala podršku revolucionarima. Tokom raspada Jugoslavije Mađarska se držala neutralnom i svojim potezima nije raspirivala dalje širenje konflikta. Tih 90. godina, za vreme sankcija koje su uvedene Srbiji, Mađarska je bila najbliže inostranstvo do koga se moglo doći bez viza, a njihov aerodrom je bio veza sa svetom. To je ona replika iz filma Ni na nebu ni na zemlji, kad Zoran Cvijanović kaže: ovo je jedina zemlja iz koje se u Australiju ide autobusom preko Budimpešte. Tih zlatnih 90-ih osiromašeni narod je švercovao raznu robu preko granice, boreći se za golu egzistenciju. Čuveni su bili mađarski vaj, krem i kačkavalj karavan, a dovlačilo se sve i svašta, od benzina, sitne tehnike, alkohola, cigara, pampers, pelena, odeće i obuće, hrane i tako dalje. I danas se sećam strogih mađarskih i naših carinika, koji su naravno prestajali da budu strogi čim bi se platilo caru carevo. Tako da je na neki način Mađarska Srbima postala druga domovina. Tokom 2000-ih pojavio se novi masovni način bekstva iz Srbije, uz primanje mađarskog državljanstva i potom odlazak u zapadnu Evropu. Pasoš Mađarske je dobilo više od 200.000 ljudi, mahom iz Vojvodine. Motivi ljudi koji su to uradili su prilično jasni, dok mađarski motivi baš i nisu najjasniji. Od lepših stvari, pa ne znam, Budimpešta je lep grad. Sećam se da je Argus Tours prvi počeo 1995. godine da umesto šverc tura vodi prave turističke ture u Budimpeštu. Postoji deo Budimpešte odmah uz stari Budim koji se zove Taban, a gde su nekada živeli Srbi. Simpatično će vam biti gde se glavni dunavski kej sa strane Pešte zove Belgrad Rakpart, to jest Beogradski kej. Nedaleko odatle se nalazi i Srpska ulica, a u njoj Srpska pravoslavna crkva. Obilazak Budimpešte za Srbe turiste naravno ne može da prođe
bez odlaska u mesto pored Budimpešte koje se zove Sent Andreja, gde možete naći 7 pravoslavnih crkava, od kojih su 4 u vlasništvu Srpske pravoslavne crkve. Mislim, ko to voli? Ako voli sport, Mađarska i Srbija su stari rivali u jednom sportu u kome su često igrali razna finala i polufinala i u kome su obe zemlje osvajale brojne titule. U pitanju je naravno vaterpolo. A Đorđe Balašević je pevao slabodivanim mađarskim, nešto malo, a i to s greškom. A pevao je i brinuti sam kerem sepe, mađarice moje lepe, što bi značilo zauzet sam molim lepo. I onda pravac bela lađa koja ga čeka na reci. Pa eto, možda je baš Dunav ono što najviše spaja Srbe i Mađare. Nadam se da vam je ovaj video bio interesantan i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe. Kad vas lepo molim.